Tout a commencé lors d'un cours d'anglais où notre professeur nous a annoncé qu'un responsable d'ICARE allait nous présenter un projet en lien avec l'ARES. Ce fut le véritable point de départ, un appel à projet visant à proposer une solution technique avec un impact durable. Au départ, nous ne savions pas encore dans quel pays nous allions intervenir, ni sur quel sujet précis nous allions travailler. Nous sommes 4 étudiants et nous nous connaissons depuis plusieurs années. On vient tous du bachelier en électromécanique, ici, à la HEPH Condorcet de Charleroi. Aujourd'hui, on poursuit ensemble un master en gestion de la maintenance électromécanique. C'est une formation technique ancrée dans le concret. On y apprend à comprendre les machines, à optimiser leur fonctionnement, à prévenir les pannes, mais aussi à penser au long terme. Et surtout, c'est un master en alternance. On est une semaine à l'école et une semaine en entreprise. Ça nous permet de faire le lien entre la théorie qu'on apprend en cours et le concret sur le terrain, d'avoir un regard professionnel, même en tant qu'étudiant. Quand nous avons entendu parler de ce projet, nous nous sommes dit que c'était une bonne occasion de pouvoir relever des défis importants. Ce jour-là, tout a commencé dans le cours de M. Mabille. Une journée comme les autres, mais un détail allait tout changer. En effet, un responsable d'ICARE est venu nous présenter un projet de l'ARES. On ne savait pas de quoi ça allait parler, mais on était très enthousiastes. Qui est l'ARES et ICARE ? L'ARES, l'Académie de recherche d'enseignement supérieur, est un acteur clé dans ce partenariat. L'ARES regroupe plusieurs universités et institutions académiques en Belgique en soutien de ce projet innovant qui a un impact réel sur la société actuelle. Le thème principal de cette année est la durabilité. ICARE est une entreprise belge spécialisée en maintenance prédictive. Au lieu d'attendre qu'une machine tombe en panne, ICARE utilise des outils qui permettent de prédire justement ces pannes. Bonjour, je m'appelle René Collet, je travaille pour ICARE. Donc, qui est ICARE ? ICARE est une société wallonne qui est basée à Mons, qui a été fondée en 2004 par Fabrice Brion, spécialisée entre autres dans la maintenance prédictive et prescriptive. La maintenance prédictive permet de détecter, avant que les défauts n'arrivent, le futur défaut qui arrivera sur la machine. La maintenance prédictive permet d'analyser les machines sur différents paramètres tels que la vibration, la thermographie ou encore l'ultrason. Ces différentes technologies permettent ainsi d'éviter d'avoir du gaspillage, que ce soit au niveau des matières premières, mais aussi au niveau des ressources qui sont utilisées pour les pièces des machines. Avec les différentes équipes de ICARE, nous allons pouvoir aider et informer les équipes de l'EPH Condorcet, ainsi les différents élèves pourront ensuite transmettre ce savoir et directement aller les inculquer et l'expliquer au sein de la société. Ces différentes connaissances porteront sur différents aspects. Le premier aspect sera la partie lubrification. La lubrification qui a un impact très important dans la santé des équipements. Dans un second temps, nous allons les former sur tout ce qui est maintenance prédictive et donc sur comment gérer des assets de façon claire, précise, mais aussi écologique. Et oui, l'écologie, ça fait aussi partie de la bonne gestion des équipements. Après la présentation du projet par l'ingénieur d'ICARE, nous avons été répartis en groupes pour réfléchir à notre proposition. La première question à laquelle nous devions répondre était simple. Dans quel pays allions-nous intervenir ? Nous avons examiné plusieurs critères. Premièrement, l'impact environnemental. Deuxièmement, les besoins en maintenance. Et troisièmement, la faisabilité du projet. Très vite, nous avons compris que certains pays présentaient plus de défis et plus d'opportunités que d'autres. Finalement, notre choix s'est arrêté sur le Cambodge. Pourquoi ? Parce que, premièrement, le pays s'est fixé un objectif zéro émission d'ici 2050. Et quand je parle des émissions, c'est les émissions CO2. Et deuxièmement, le pays a été marqué par des tragédies profondes. Sa croissance économique a alors débuté dans les années 2000. Aujourd'hui encore, ce pays porte des cicatrices de son passé douloureux, mais il est résolument tourné vers l'avenir. Cela représente un véritable défi, mais aussi une grande opportunité d'avoir un impact concret. Mais pour vous donner des infos complémentaires et plus précises, je préfère donner la main à nos amis cambodgiens. វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាគឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋជាន់មុខគេនៅប្រទេសកម្ពុជាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងស្រាវជ្រាវដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1964ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីអតីតសហភាពសូវៀតហើយដែលបានមានឈ្មោះថាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់មិត្តភាពខ្មែរសូវៀត ចាប់ពីឆ្នាំ1994 វិទ្យាស្ថាននេះបានចុះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋបារាំងហើយក៏បានប្ដូរឈ្មោះមកជាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា VBK មកដល់បច្ចុប្បន្ន
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាគឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារឧត្តមសិក្សានៃក្រមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2004ផងដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃជំនួយឧបត្ថម្ភហិរញ្ញប្បទានរបស់ប្រទេសបារាំងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាមានកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាដែលមានកម្មវិធីសិក្សាវិស្វកម្មដូចជាឧស្សាហកម្មនិងមេខានិកវិស្វកម្មស៊ីវិលស្ថាបត្យកម្មថាមពលគីមីនិងចំណីអាហារអគ្គិសនីធនធានរ៉ែនិងភូមិសាស្ត្រព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងឧតុនិយមនិងធនធានទឹកទូរគមនាគមន៍និងបណ្ដាញជំនួសពួកយើងគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី4រៀននៅក្នុង Department ទេពកោសល្យសាខាបច្ចេកទេសនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានៅក្នុងនោះដែរពួកយើងក៏ជានិស្សិតដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាខាងដំណើរកម្មម៉ាស៊ីននៅក្នុងរោងចក្រពីនិស្សិតមកពីផ្នែក Basic ហើយពួកយើងតែរំលែកបន្តនៅបច្ចេកទេសទាំងនោះទៅកាន់អ្នកបច្ចេកទេសនៅក្រុមហ៊ុន Haspencher កម្ពុជាមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរលង់និងសម្បូរបែបខាងផ្នែកកសិកម្មពីសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី15ប្រទេសនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនើបរបស់ខ្លួននិងផលិតកម្មស្រែធំជាពិសេសគឺជំនាញខាងគ្រប់គ្រងជំនាញទឹកក្រោយសម័យអង្គរជាពិសេសជំនួសស៊ីវិលនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990កម្ពុជាបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងបានផ្ដល់ការងារ 70% នៃប្រជាជននៅជនបទស្រូវគឺជាផលដំណាំដ៏ធំនិងដាំដុះភាគច្រើននៅតំបន់យុទ្ធនាហើយគឺជាកសិកម្មគឺជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះដែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងទទួលរងគ្រោះនៅករណីមួយចំនួនដូចជាទិន្នផលទាបការប្រើប្រាស់ជីគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពដីនិងភាពងាយរងគ្រោះដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តគាំទ្រខ្លាំងចំពោះថាមពលស្អាតនិងដំណើរឆ្ពោះទៅរកចីរភាពបរិស្ថានតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅរកអភិជាក្រិតកាបូនដែលបានស្នើឡើងនៅឆ្នាំ2021ដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មការប្រើប្រាស់ដីនិងថាមពលជាដើមយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗនេះមានដូចជាការលើកកម្ពស់កសិកម្មឲ្យមានចីរភាពស្ដារដីព្រៃឈើនិងកាត់បន្ថយការដុតបំផ្លាញព្រៃឈើនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលផ្នែកកសិកម្មជាមួយនឹង Haspencher ដែលជាសហគ្រាសមួយនៅកម្ពុជាដែលស្របជាមួយនឹងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងឆ្ពោះទៅរកអភិជាក្រិតកាបូនដែលហៅកាត់ថា LTS4CN របស់កម្ពុជាស្របតាមរយៈការកែច្នៃអង្កាមដែលជាការសំណល់កសិកម្មឲ្យទៅជាជីជូរអង្កាមដែលហៅកាត់ថា Biochar ដែលជាជីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កសិកម្មឆ្លើយតបទៅខាងកសិកម្មសកម្មភាពអាកាសធាតុនិងសេដ្ឋកិច្ចជនបទគោលដៅ LTS4CN ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផលិតភាពកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលធ្វើឲ្យមានចីរភាពក្នុងការចាប់យកកាបូនកាត់បន្ថយការខាត់បង់ព្រៃឈើនិងជាគម្រោងបញ្ចេញឧស្ម័នកម្រិត0នៅឆ្នាំ2050ព្រមទាំងគាំទ្រកសិករនិងជីវភាពក្នុងនោះផងដែរ Haspencher ផ្ដល់នូវជីជូរអង្កាមដែលជាជីដ៏មានគុណភាពសម្រាប់ដីជំនួសជីគីមីដែលចាប់យកកាបូននិងពង្រឹងគុណភាពដីបង្កើតឥណទានកាបូនតាមរយៈ Biochar ដែលចូលរួមចំណែកដល់អាកាសធាតុជាមួយនឹងកសិករមូលដ្ឋានកសាងវណ្ណភាពសេដ្ឋកិច្ច Pour pouvoir mettre à bien notre projet, il a fallu trouver des partenaires locaux. Une université technique intéressée par notre projet en maintenance durable et une entreprise investie dans le climat et dans le soutien des populations locales. Cette entreprise devra rencontrer des défis concrets en maintenance et avoir besoin d'un accompagnement pour continuer son action bénéfique. Ensemble, nous allons définir des problématiques sur lesquelles nous allons pouvoir travailler avec l'université. Et puis un jour, nous avons reçu nos réponses, les partenaires étaient investis et prêts à foncer dans le concret. Haspencher transforme les balles de riz en biofertilisants. Les balles de riz sont un déchet agricole d'une ampleur considérable au Cambodge. Ils utilisent un procédé qui capte le carbone et améliore la fertilité des sols. C'est une solution qui est locale, durable et ambitieuse et fonctionne extrêmement bien grâce à l'économie circulaire. Cela diminue les émissions de CO2
et cela permet de renforcer l'agriculture grâce au biochar, ce fertilisant puissant.